Il y a tout à fait qu'à Torresia, qu'à préciser, qu'à tarifu que faut savoir qu'à corolon au mandouye, nous kera à l'égout c'est au lima. الفرق بين الجهاد الإسلامي والقتال الإرهابي. يا لو أنا مفوسيسا فمرoko o yoro famu o ifendu manye. Et nous flé kela mofa que l'islamia tola. An islamia ka jihadu yali aflasira ka bonyo na wala mabonyo na. Na mabonyo na ntete mini kambia me dandema. Baraka le mania dama. Islamia ka jihadu o Qur'an aya folo forasano. Ani munu be tabi mo ka suni clé ka tout fa ku yele dine famia famia chodo la ko fo be ka tawfe o fali o islamia ka fali wala islamia ka falite islamia ta to jihadu jihadu yele jumay jihadu korer ne ba fa kan joyan folo jihadu yele koro yele juma nyede nanya jihadu koro tahlil ke sisan ka wala wala ambe tasro jaga jihadu yele be nani pay ni kuma kuraide الجهاد طريق إلى الأمن أكرو دين توي نكانك دين بارا لا تك هكذا سيجي لكونا بيكونا نفانا كي توي كتاسرا كان donc جهاد كرو دين نية كي يرى نيكلة كابلي على سوسولا نفورا أكبر الكبائر hadisa kumana kan ko shirku bala maji de bari jugu nunu bala ko mo fa bala ko ki ni kele ka mo fa dabla jihadu ko hal sa matlala ha ne tara basu do kan tara so adere de amuye c'est à dire adere de paye mbislamia tadema nte ka mo beram no falim kan to made munu be kile ka mo kan te ka mo fa islamia to la ulu taba dama parce que lu tabi mo kan de ade mo islamia dire ko ki kay yere mine kana se mo shima fo mo mona bi kan o fly kele nyawa kana gabi ma shika ka telefon mo min ka ti toy ya di ko de fo ki yere ni kele ka nyali dabla ka mo fa dabla ka shunyali dabla ka la soso dabla ya di ko de ko ki yere kele et puis du ko kele juma ni fana du ko de mi kele de fana fi kan toy nte si mambe ni kele wasan kana si man ka di fa mais ni ki ten toy mi ni ka bondala fana ben défense ta fi ka bondala wasa pe ka se kana donc janga jihadu kala ni pede akunde mbe kele kala bondala wasa kele ka jo akanto inka toy ay de jihadu yere de benani pe ni kuma kuraide islamia tade nun be fa Allah islamia to sansa na kono fa ambe fen tolu made uri tay tasira kodi islamia ko ani tasira ko fla de nyaamle mo fo ka fla bo nyonna ala fali me dambele jelema ni wati so yana oba akle jigi ambe no sosu ko man tunye warakata wati ko dundu yoro mun nafaka bon atun fora ko marahilu ye islamia dine ka jihadu a etapu damna chugodi yalo folo fora sisa amma flana folo de ye kafiru ka folo kana bin islamo kan au binu ka o manya de ka ke faali utara nyo ye daro ndwa yere kono kafiri kuntigu ko foka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka faga ka sahaba famba be faga indo koraye jugu folo willa puta o to ko fuka o faga donc ala na ordre de ka fona ka wuli ka do mena kon sa o fona ka wuli ko défense ta ka wire défense ta au ka dine défense ta donc islamia dine ka jaru damna défense tali de camp o fam yarawa hakila o fam yara islamia ka jihadu ayo fo fambe wodi de bode benani paye jamana ko anya ko ro sanga wala tamma kambulo ka tobe fo 600 sa étape flana nana awu kelede u yaw ba ka sokono o fana u ba sokono u yaw ka na fo na tumo u ka na fo na tu ye fen kawla ala ko nyaadi nyere nyina de ne ala de ne tigile do ko ne ala tadi nyere nyina fana ka utasara jihadu nana tande ni islamia ka jihadu ka fo ka biga mais fo ka bi islamia o kafiri ya façon dodi wa qitaluhu kufrun ko ka islamia ko fa abata wala kafiri ya la yorodola ala kan kisama donc islamia te son ka bi ka tabbi mo ka ina fo to bakla ci umna faray jamana chambe say ba go wuli ka tabbi mo kan de islamia yo haramu ya fo mo ka bi kan fo ka so ka wuli
jihadu fam yara wala mafam ni l'islamia ka jihadu yi o sisan sa mo mi kabi mo mi fa ki fa ni bi ta sa iba mo ki fa ta fa de wa wala de e fana ba fa de oh mais ala kila kana ni nyuma ya doye ala hina masade ako tuma dola nu o silemba ka jamana kan nu ye lempo di mais lempo ta fo ko ma arabana ko jizia mo te to le ko lempo ka so lempo condition ni jizia ta te kelenye aha otma nu ye jizia di ala ko ayutu bon ni ko rasisan fanka lo ka kuma ko refle ni ala ka hina do de jigilenye ni fa ikan ka fa mais sans munu kisi falima aw jugunu yaw fa de mais mbena o bali o falima nu ye lempo gansan dawma ayo fa lu dabla o hina de wala hina te awni ala ce ikan ka mo mi fa ni impo dili bla on de la obe ya fama impo ko ina impo in arab kan jisiere do mais fo ko berata la bana kana ko impo ikan ka fe minti wasa ini ka kisi o jala ka hina do o etap flana ni etap sona jumai wati nana se Allah taala ya qur'an aya jigin ka fo aw jugun o ye fagali milaw kan ne ala ya da andi aw fana ko ta sara aw fana ku fa men lamana ka hina do jigin no e impokoy mais impokoy la fana bolen ko fesanji hina bare jigin o ka giri lempoy mu sonna ne ala la ka ke islameye ka to ne ala taala ka ke ne ala ka jonyanka do ko ka ke jonyuma nye o tuma o fagali ni ay tasara dabla o ya o faga ma o ka no faga ya dabla hina bisa kati mininga wa bosal kado islamiyya la o yi ma wala to ma yayi o ko yi kitigilo min bi do aljanna o sira iyo ta sisan dunan la hara kuna dia sira ki block ini tigi ise kanya masami ko abade ka hera na ka bonabe babulo iko sago sira tama o to ma ya danye ko nu yo ke ya ayuto ya ko no fa ya o fa mi ayuto ina alakama ni islamiyya ka nyuma ni hidaya ba hinayni ka bo foka tamati o nanna e juma sisan etapu nande do be ka drusi nanna e juma nye hal numa do islamiyya la hal numa to ne alaye haluma umi son ka vone ala ka jonde wiye o ka fira ne alala o ma son ne alaye ayu fadi dabla o kana datu na yati ala ka le maria dama o nyuma ya lanande ni hal numa son ne alaye o ko betu ka kafiriya ko ko bane ala ka dine ku ta fe few ku bi take jobatu ye ayu fadi dabla ku sabo ke lakum dinukum waliyadin awna ka dina unu ka dina donc ni yor la abal ko islamia dina na ni nyuma yami ibe me histoire ko na itani ko naye il fa ba kan ka fa ko to na ye impo dima kala man ka fo impo yere to yere halu ka do dina ko no obene bo o ka sonne alaye katla ko ka fo hal nu mason ne alaye u yaw fa ma ayu fa di dabla in fa ba fa di dabla hina do wala hina te oni etabu nani ndedo aforo fo juma nye min fo la ka bikan wuli ki yere nini e ka mi ka bidala na yi fa isana ka fa o te kele nyewa na fola binika o de fola yi aflana ni bini ta sarafana na bana jun nyuni ka bawdala nu ya hadi lempodi ayutu ni ma ba ni yede fa ali ni empo juma ka gele fa le ka gele mais ayu fa ali to yo fa ma ko no fa empo ayo mina sabana juma nye hal numa impo di nu ke kras la me dron ka fo sonne ala ka ban ka fo ne utigi ne ala de o yene ala yere long ka ne ala ka sonye kan ku ka ala ye ki to ka jonyala nu yo ke dron ayu fa di dabla o te sabana yawa nu islam yara do ko na ko de ko mo karabaga do man de famu ko mba fe islam ya mo famu de kasro nyuma ya de dum me do ya ke karabade ko kele de wasa ka mo islam ya kono ano e kele nyawa ukaja kumisangolo nyuma ya do akanga faade o nanna e juma yesa wodi u fari yere ka dabla han ko tene ala fe ku islameya ku tuka jo batukan ayu toy ya u fa ma ko no fa tuni nyuma ya ken danye ni woni eta ko sabaye be kan ga ni drusi eskanti cheka akida donin karola ka jo ukanye mo ba o ye min fo
kalimane dambele jilema ala kan be kunna dia ukanyamo ba aya utloma jo aka aqida la ako wala nukaffiru imra'an musliman ni roni ambe ni fenge wati sonyana nunu be fagali bayna islamé jamana kanyen non islamé ya toye kasro be fagali la nuire ka ton toya di ni fle ka bonyon na fagali ka ke ala kama o banna parce que qur'an aya yo bali kusawiya la ikraha fi dini ala ko yon karabate dina akana mashi karaba kibado dina kono qur'an aya be lasta alaihim bi musaytirin muhammad nemi chiki bu karaba fuka sona alay no dabla o toy no sona o bu gere no masobu yore ni rafam yara o 600 minum be kanka mo fa 600 no te mo fa ala kama to de ala ko kay kele fa ay kele dabla ay fa ali dabla ne be fa ali kele ba kele yere kama donc ton de be sanu be fa ali ko yere ka ton kama donc 600 anyemro ba mun be fagala anyemro ba mbuka kuntigela sa e mun defo ako wala nukaffiru imra'an musliman ayo tloma jaira ka kumala uluka aqida fembu ngulula nube kele o nofe abena ka aqida ira dina bela sa kulu be kele mina obakela kunun kama obe mamin kele ote mamin kele kangan tloma jo kaire bena ayo bena kuma sa ka aqida la aya damna ko wala nukaffiru imra'an musliman kum mo ni kera islamé antique kafiriye salla ila qiblatina ni mamin salla ke yasanka korola ambanya si koromina e fere nyaso korofena ka sali kwanti sema bizunubi kazina ko tun katlaka islamia dina tloma duru ko ka barake no ye katlaka junubu belebele ko lu dabla no ye jeneya ani dolomi ani shiali ona nyonaw ni ma dandi parce que dolomi ni ya mi shiali ni yake atike kafriye ni kuma kuradi folo fo mo kan yoro famu ni wati na de gunte mbesi kan wala sa kosobe hadi fali te make kafriye ni mani wala la ta maindo usal ha Allah ta'ala bal ma ce Qur'an aya min karam Allah ta'ala ko wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu kuni de makuru fla mu la nu yon fara falinde o ma to ko mumun ya bula Qur'an aya fle keneka ala radiya do ni ndade bal ma de mu aya kan sedan yi aya fle wa in ta'ifatani ni de makuru fla من المؤمنين مؤمنون لا اقتتلوا ياك نيون فايا بنو فالا فنا بنيون فالا ويفعل من كده وبلا على يوتو دا مؤمن جا مؤمن فنا بس كان نيون فالا وي يقول لك لا صحابه دو الفما البغات دمتني باو اسلام لو بي باتي كجانو تو نانيو القران ايو كجا ولكن انصر اخاك القاتل والمقتول من يفعلك يا من فعل tasuma kono abe tasuma kono korto kafiri do mo abe ta ay faali mi ko de batan tasuma do ni kaka ni atira ala ya ala be ya fama atel tasuma kono toni o qur'an aya bi ala ko yoromina inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ko ale ala flanka fo ya don kata jotigi fe kata jobatu wala ka femere ka ala wala ka ala ka mankutu de femere makka femere bla ala jora wala ka jina do batu ambal mo ka chola bi jina batu akwa point to tuguni لا إله إلا الله كيكا كوبو الله تعالى بروكا تيكا كوبو جدا كافري على جنون ممكن أسوي كأنفا آدم أبو الجنة كونه ينقول مين يفا أبو الجنة كونه بتيجي رودي ما هكذا ما يتيجي رميري مين يفا أبو أكاسو كونه ديمان كونه الجنة كونه كلا سيدنا كونه يان بتيجي رودي ما كلا يرتوي donc ambau abo janto ko nin joko nunu ala kan kisama ala kan bele jere kanda donc 600 ni yoro famira wa junubu banu mumbe avec mo kafiri tumajuma ni ye dolomi ye mo fa ye shunalike abike kafiri tumajuma abike kafiri ni ya dandi dolomi idalembe alala ye kalawti shahada fo ibe salla ibe sum abe foma ko islame junubu to la ilaha illa fo min yo fore
o de b'i tɔgɔ de ko silamɛ junubutɔ n'a sera i dusukun na o tuma i ye silamɛ jukun de ye dugu la ni kɛnɛ kan n'i y'a ma se dusukun na i y'a fɔ i da la o ye silamɛ ye kɛnɛ kan ala fɛ i tɛ silamɛ ye mɛ mɔgɔ ka ne fɛ i ye silamɛ de parce que hadamadenw tɛ dusukunko la parce que Usama ye pamuru kɔrɔta ala kɛra ka sahaba dɔn ka kafiricɛ dɔw faga kafiricɛ ko la ilaha illallah a y'a faga u taalen ala kɛra faga yala kɛra kɛra a ko ala kɛra kɔmi i sɔnna ka mɔgɔ faga mɔgɔ min ye la ilaha illallah fɔ jaga ni ye la ilaha illallah fɔ dɔrɔn silamɛ i tɛ faga ala kɛra ko i sɔnna k'a faga a ye la ilaha fɔ a ko n y'a fɔ n b'a lɔ a ma s'a kɔnɔ ala kɛra ko est ce que i y'a dusukun dayɛlɛ k'a kɔnɔna filɛ wa donc ala kɛra y'a jalaki f'a yɛrɛ y'a yɛrɛ ye kuma in na donc n'i ye junubu kɛ junubu nin b'i wele ko k'i to silamɛya kɔnɔ la ilaha illallah b'i da i bɛ salila i bɛ sunna i bɛ silamɛya baaraw kɛ la a bɛ f'i ma silamɛ junubutɔ mais n'i ye jɛnɛya in dagandi ka suɲali in dagandi don o kɔrɔ ye i ye jɛnɛya kɛ o ye tiɲɛ ye i tila k'a fɔ non jɛnɛya yɛrɛ ala ma haramuya a dagalen don donc ala ye fɛn min haramuya e y'o dagandi haramuyali de o de ka gɛlɛn junubu kɛli ye o de y'a to ala kɛra yɛrɛ jalakira ala ko yɔrɔ min ala kɛra ma ko ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka mun de bɛ fɛn haramuya ni ala ye fɛn min dagandi ala ye ordre jigin ko jɛnɛya ye haramu ye e ye jɛnɛya k'o min bɔ i tila k'a fɔ ko jɛnɛya yɛrɛ haramu tɛ ala a dagalen don i ye o min kɛ o ka jugu jɛnɛya in kɛli ye nin faamuyara wa donc n'a tigilamɔgɔ n'a sara ni a diyara ala ye a b'a don tasuma kɔnɔ maa tɛ to a kɔnɔ mun n'a tɛ to a kɔnɔ hadisaw bɛ yen nɔ ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ a sara ni limaniya ye limaniya b'a bɔ mais n'a y'a sɔrɔ a ye ala sɔsɔ in dagandi o fana b'a dun donc kuma lasurun ye min ye ala sɔsɔ ninnu mɔgɔ k'i kɔrɔsa a bɛlɛ fɛn bɛ sigi tasuma kɔnɔ i k'a ye k'a to yen ala ye hinɛ min dayɛlɛ nin tan a kɔrɔ tɛ i k'a kɛ dɛ a kɔrɔ de est ce que i fana tɛ maloya sa wa hali jazaul ihsan ila al ihsan yali ɲuman sara wɛrɛ b'a la ɲuman kɔ wa ni ala k'an ka ala y'a ɲumanya yiri la k'an ka yafa bɔ i kan ka hɛrɛ bɛɛ k'i kɛ n ka dugukolo kuntigi ye e fana tɛ maloya fana kan ni ala sɔsɔ nin kɔrɔ de i fana ka maloya ka jɛnɛyaw dabila ka ala sɔsɔw dabila donc a kɔrɔ tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ala ka limaniya d'an ma donc hakili la o ye kuma suruman ye hakili la waati surunya ni question waati sera ayiwa ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da o tuma irhabu kuma ninnu hakili la o yɔrɔ faamuyara fagali minnu kɛra Israël jamana kan o livre filɛ nin n'a fɔra sisan mɔgɔ tɛ se ka da la abada fagali histoire kɔni bɛ mɛn i t'a ɲɔgɔn na ye al irhab i m'a ye o ye livre in sanfɛla bɛ kɛ tasuma de ye a bilennen don bɔgɔbɔ fagali min b'a kɔnɔ a falen b'o de la fagali ba min kɛra dati minnu na mɔgɔ miliyɔn hakɛ mɔgɔ bayirika hakɛ nin don in na nin dati in na a falen b'o de la n'i y'a filɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ silamɛya tɛmɛlen de don endo jamana fana hakila doni foro la kuma bɛ min nɔfɛ fɛn dɔ de bɛ yen fɛn lawulilen bɛ silamɛya de kɛlɛli kama nin fagali in daminɛ tuma jumɛn a daminɛ hali a ma mɛn amerikɛnw wulilen ka taa iraki natili gangan i y'a dɔn puissance tigi ninnu an bɛ se k'u ka plan dɔ f'aw ye sisan aw b'aw janto kɔ n'u ye yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ i b'a sɔrɔ u y'o de kɛ o ye jumɛn ye u bɛ nkalon dɔ tigɛ ka da i la fɔlɔ u bɛ erreur dɔ f'i ka ko la fɔlɔ hali ala b'a dɔn tiɲɛ tɛ e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ u b'o fɔ k'o fɔ fo dunan bɛɛ k'a mɛn ka sɔrɔ ka t'i si la tunu k'a sababuya k'o ye ɲɛmɔgɔ ka akida ko ka o fɔ yan'an ka se fɛn ma ɲɛmɔgɔ ko k'olu tɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min ye la ilaha illallah fɔ u ka ɲɛmɔgɔ ba minnu bɛ fa terrorisme minnu bɛ kɛlɛ dunan kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la bi u ka ɲɛmɔgɔ ba yɛrɛ o de tun bɛ kan u ka akida karan olu bɛ kɛlɛ ka da kun min k'olu t'o tigi faga kuma in faamuyara diinɛ tɛ se ka taa nin fɛn dama ko koyi tawhidu ala kelenya filanan ala batu sabanan ka jiko naaninan mɔgɔw ka hakɛ nin fɛn naani fo k'a ta ɲɔgɔn fɛ donc k'olu tɛ o tigilamɔgɔw k'olu t'o kɛlɛ u ye jɛnɛya fɔ ka gɛlɛya suɲɛli n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔmɛ n'a ɲɔgɔnnaw awa an t'u sise est-ce que o jo b'a la mais aw ni ala cɛ olu tilala ko ni mɔgɔ min e mana fɔ k'i bɛ fɛn dɔ ɲini ala cɛ k'a fɔ ala nin fɛn in kɛ ne ye ala kira kama olu bolo ko b'o façon de kɛlɛ ko de ye musiriku ye aw ka ninnu ka diinɛ faamu cogo filɛ bani
jene kela mo fala dolomina ya famu olu to tikele ni mo mi dabla to kele mais ni mo mi ko ala ni ke ala kira kama ala den ko benna ake ala kira kama ka den dimma ine fendo ni ala che o di mushriku yo lu bulo de fa aska ni mu mitnya kan aw ni ala che aw ka fle o be jabi chogodi o be ta jabi ni ala kira yeret lila hadisa be ko hadisu darir ko fiento ka hadisa fiento de wulla kata ala kira fi anya fla fiendo abafa ki profite jona ala kira ka ala dili wasale nyaka fi nya fi ka anya ka yele atale ala kira fe akonna na nya fla ni ba fe ala ka yele edi ala ka nabi ka ala dili nya ka nya yele ala kira ko mani tu sabar law de ka samere ako ala kira sabari kadinye me nya fla ka yele ni e ala dili nya fla be yele ayo kloma jode menun de be kanka mo fa fenkella femin da ale be sharia yar la sisan ala kira ko chema saljita ay do en koroside hami be mo la ni be to kan do en grega hami la ba no ya ala kira ko te patra ko yede ala kira ko bade ye fendo ni sangili masoro ni ya ala kira joni ala shadra ba fo hon ala kira ka bu ala bulo fuka na matimi fendo yo le famu ala kira ko saljita ay saljita ako afu ay mu defo aw ko tlo be ka adresi ako afu allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma min ay ndron defo akoro allahumma ya ala fendo chain defo allahumma ya antika ala inni as'aluka nabi dili wa atawajjahu ilayka nabi nyasi e ala lasina sanin dusukunye nyada anim dusukun anin hakili ka benya si ala la ya ni ba fika duwo ka jabi bi mil boy ka forola ka boy ka gabula ka boy ka butigila ka nyasi wajjahtu wajhiya allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bin nyasi ilayka katai alama bi dabika nika annabi aw yayi aw ko femi ya mushriku yayi kafiri yayi ni hadisa be mo ma se ka wuli folo hadisa be kak bi dabika ka annabi kam annabi jonye atlaka nabi ta toma muhammadin min toy muhammadu kuma biyande parce que lu ko de ko ka ala dalili muhammadu yire jati a fare ko na ni na fa fa ci ko mitan ko ka saka ma ko de ci daga kin be ala dalili na ka baradi ay kuma famu de aka bara matare ka fo ne ala kira kon ni minke o kama ala ka ne so donc ini ka bara ko ka baradi aka nin ko kuma fle bani nin kuma ni yire ni na molente ko mais ite ala deni ala kira yere ba delle ko ala kira o ma ala kira man boye ka barayo o bien de ala ne kaliman yakama ala kira la o kama ni ndima li ko liman ya ko ka barade o bien ala ni kenaye ne ala kira kanum ke o kanun kama kanin kenaye o lo ko kanun de ko be ala no dol no de ko me kita fo ala ni ke muhammadu yere kama me aw ni ala ci hakli mo muhammadu yere ani e ala kira kanun min ke e ka ala kira kanu ani ala kira yere jonka bu ala bulo hakli mo aw ni ala ci mo ni ala bla nyona wala nga siga ma famu de wa ha ala ne bi deli ala kira kanun men dusuna o kanu kama dindin ma na folo dimma ndo aljanna kono nga hamla ko no ya place no ya nye ni ala kira kan ni minke o bien kalli madia ndara ala kira la wolli mania kama ni kenye onu ko be ta ko be tawassul ke ni ka baradi ko me ko ala kira re jati ka fo ala kira yere kama yere fleni ya fare ko fleni ya ni fleni ala kira yere ko kama ko ya haramu de ni ko rubi fa ko be ka ko mo de fa so ni tle e ala ujo bala wala jotala wallahi ujotala ujotala pourquoi parce que il fait min fo dora be min ka bola be ka timoka en li man yeri ala kira la ya ala kira min kanu o kanuni ani ala kira yira juma ka bo ala bolo ala kira ka bu ala bolo ka timi e ya kamni minke ika del ni ka kanu ye ani ka ala del ni ala kira yira juma ka ba fala la hakli maw ala kira yira o sonoma aw ya fo de awande bu da ko est ce que nu jobala wati be nga sunya oh adore be no ni ye jenya dabla ulu bitui ni ye shkali dabla ulu bitui ni la ilaha illa fo ulu bitui ni ye hijira ye jakabo ye sunna ye salike ko ulu bitui mais ni ye fendo ni alache ka fo muhammadu kama kuti toy bo fa ujo bala aflana ye bolon ko ka qur'ana aya sebe
ka dlo yere la o be ka sebe ka kenasi ye ka mi ko ye mushiku de ko de ka kafa nunu nyana tumoto maka jamana mina o be karamo be la ka be kante ka be faga mo be nasi se mo ba be de faga ki la ki kan ka to ka buke ka te ka bala to ka fili libru be mbole yana fili ni o foto ba kono ka harba de ko ngolo be ba ke balonye ka tantan ba ka fili wa ka fili ni libru fili ni balon harba de ko ngolo iba tang ka tay fe di ba tang de sane afam ko o ere haramudi ala ko wala qad karramna bani adama ni allah taala harama de ning bunya ala e fe ning bunya aw bo de doya fo ka ngolo tantan la ilaha illallah ni atangi se be sa nyadama ha ala kala ko hadisa la nyar hada madin nyada seto ko majah yorla ibe mo hadi kafir min kay fa i kafir yo mani fa ni bini tasra ni pamru korta anyada kana soma abada nyada yi ala ka sikri bli badi al wajhu sirullah kana mo nyada kana bu nyada abada amru be dumbu la kana se nyada ma mo be hada madin ko tike ka baladi ka blarana ka toka tanta nyoma ande sana donc nindi be ka soro nasi sebeni ka sebenden sebe naye tan soro ambo wala akasere be je ka fola preuve bi nani ani kele anyo odi adagandilila ni famerete ala to ala ka kuma kanko amma fo jofto amma fo ka trabidon sebe amma fo ka ta tutuli ke ala to te femina wala ka ta tafota ko gloide na ko bi gise muso de ka terin ko ke wala ka kolon senta ka dula bolola wala ka negeni ndo ta ko dula de abolla ko ba kisi o de haramu ye o de haramu ge o de ko jugo belebele mais ni mo ke fo ala re to ya allah sebe wala ya rahman sebe wala rahim sebe wala hayy qayyum wala ala o be mo ke shirke chigodi nki yemi sere dale mbod la wada to yasi bo biende e ma songa joto ko sibe o ko ni tegele mbod ya allah taala to sibe e re dum balon allah taala to barka de bala donc preuve bi nani ani kelen avec je ka fola ni ala sona amena sigamba fana kuma dula radio unité la ka be kelen fo mais ambe kuma sonu yamina o lu yere ka kramo bambe ko ibnu taymiyata o e preuve ayo fo yorobe o lu yere ka perfect jabi danye yire karamo ko tangu anka karamo ko taw tere ere karamo mi tukule mako ko da jabi dando ye ibnu taymiya ko aka fatawa kono ko be daga mo ka kalata ka qur'ane aya sebe katla ka ko ka ke nasi e kami wala ka ikwala abarka nyini kama wala bana fere kali kama ka be daga baragale rasisa ni ko ate daga iko karamo ko matiavo ni ko karam ko fo de tiyay ko yiramati ko parce que ya haramu ya zai take ci ko sikla ni ko mo yira karam ko tandron ya churon imma akaso alde filla wala karam ko filla ate ko no ci ko sikla ali ibn taymiya keleni antara ka fatawa daile ka sebenden sebe ka qur'ani aya sebe muso konoma ya famude ka sebe imse ka zafara yire ke ka ko haluka ibn al-Uthaymin yere o fara yo dagandi a aya nunu kiba ko muso konoma na ba feka jigi jona abe domi ka ke ka kono sabdra teme abe jigi san no ya kono toroshida soro jonyo fo ibn taymiya yo fo ibn al-Uthaymin yo fa ka kitab to ko fatawa muasira abiyan abe soro o yesuna mo yire ka nyemo bilibili baye ninde ka gela sa nyemo babe kan ka fenda kan de emi gitu le ba ko be kan ka haramu ya abe taro man tuguni donc ni nanyo na udi be ni no kuma la sirona minnu bɛ mɔgɔw fagala kun min kama aw yɛrɛ mana filɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka tɔn an bolo n'i ye fɛn dɔ ni ala cɛ an b'o tigi kɛ kafiri an b'a tigi faga aw yɛrɛ ka tɔn ye fɛn minnu dilan aw yɛrɛ ala m'o fɔ a kɛra m'o fɔ aw de y'o fɔ aw bɛ tila ka mɔgɔ fɔ a kama mais ala ye min yɛrɛ fɔ aw tɛ fanga dil'o ma n'a hakili la waati sɔrɔ ɲɛna fɔ ye miniti 5 ye ayiwa nin yɔrɔ faamuyara wa ujo bala wala ujo tala muna utunanga fagali ke ni ala yɛrɛ ka kumakan salen bila n'a ma k'i halo yɛrɛ i man ka fagali kɛ fɔlɔ o faamuyara ka di an y'o hadisa kɛra ala ko fagali banna u sɔnna u ma sɔn u tɛ faga bon n'a ma ya k'i bɛ fagali kɛ silamɛya kama kana fagali kɛ e ka tɔn kama tɔnko de bɛ yen bi tɔnko de bɛ yen bi aw ma ye siri jamana ka fagali man de be islamia ko dama fagali ban be siri jamana kan bi
Faliban be Iraq bi Faliban be Yemen bi kele jumande do ngota sira ko do nto islamiyya teo shi amana pamru ke kasuna mo fa ayre ba la be mi fa la be kelimatu shahada fo lawo abe sali abe suibe kan ka fa to ni ta fa la islamiyya kama bo sunna mo fana na ye pamru ni balawo nyasi shi'a aywa shi'a la ayre balo shi'a chen be la ilaha illallah fo lawo abe sali abe su e be kila ka fa est ce que ba fa la islamiyya de kama islamiyya te parce que an ka ton atana fa ka ke an salafiw doye no tambi fa shi au fana tay jumanye an fana ti to fi ka ke shi adode no tambi fa donc an bi fa ton ko de kama anti fa parce que ye islamiyya bla parce que kalimatu shahada ibo fola o ni ke islamiyya kaba mais anti to yo kama anti to ye an ka ton de kama e ka ke islamiyya autant intéressé fi ka do an ka ton de la mai fam yarawa donc ton ko de be wo de haqiqa wo de bala wo de na kono bibina wo de fale be Iran et puis na ya la ilaha illa fa ba Allahu akbar alikuna kai kafir ce de fa ala kada dunko la ilaha illa Allah fa ba tifa usama jele kira udilla ay pamur de ko ta ka ce do fa sanaka ko la ilaha illa Allah amma son ka to aya fa ala kada ya jele ki sonna ka mo fa usama mo me ko la ilaha illa Allah yo fa ala kan kisama donc nous be kantam ga sisa ko be la ilaha illallah fo ba do fagala wo ke fagala a donc be islamo de fagala wo islamo de fagala bon pourquoi vous fagala parce que anga ton donc ton ko di taraka bla islamia no la sisa ni banga ton na islamé de itanga ton na anti considéré islamé donc islamia ñu naka boy kanga ton bla anola ala fara funna bala utba fanga tu ga sa ko fe allahumma salli ala muhammad wa sallam Bakar Kanouté. Sidi Diallo. Ok, donc il y a un micro dans ma barre, il y a un chèque va diaby, Inch'Allah. Hadisa kalana. Mais est-ce que le Coran est à famille là? Hadisa minimum fort. Est-ce que Hadisa sahale ondoa? Moi minimum be ibita soro n'olu alakira juya la. Afleka min fort ensemble. N'olu koko ika fin du ni alakira che otiben. Bon, il y a Hadisa doye a chamaye oluka Hadisa sebenoyi. Ube o kanyama o Hadisa sebenoyi. Est-ce que lui Hadisa sahaleyi? Parce que ni fin fort a fait ni abise ka taiga dine en contrôle là. Il se ka ta soro kamanagan kodo. Bon, Qur'an est min fort. Ani islamaya bi chogo mina bi. Islamaya sharia bina ka bo islamaya o kandi wa ube islamaya sharia akanga bara islamaya o fe jakya. Sabula ne akilla Qur'an ma fali. Min jigina alakira ka kishi ni nama ba o kele de be alibi maintenant silamau bi silamaya menena chogo mina o bala ka bara chogo mina est ce que akanga keti oh ni islam et terrorisme temio ye o kuma na qur'ane blabale ya qur'ane blalen ko fe bi o de kelembe sababu ye kan ni jihadi nun lase amawa o de kelembe sababu ye kan toro in lase jebe mawa est ce que il n'est pas temps ika hakilina di anma anga se ka bla an hakilila ka don afo qur'ana minani o de bi se ka polo lafia o de bi se ka gien lafia mi mi se ka hina se humanité ma o nyini ngali de ko mena bolo ko se me shekla alhamdulillah na akilla ni jabira kuma kono parce que anko kelembe kela atekela islamia kama islamia be basé mu ka qur'ana tewa oh Qur'an te blala o islamia blali de ye Qur'an blali Qur'an mun nana ko islamia Qur'an nana no de ye inna ad-dina inna Allah al-islam oh Qur'an yera folo pour que Qur'an kan kisi fendo be ko kayfa nata'amalu ma'al Qur'an anne Qur'an be se kan nyom am se ka Qur'an bara nyom nya judi Qur'ane ala ka kuma kandi namba fe ka Qur'ane bara nyonya jugolon ambe ta ala rede nyin ka Qur'ane kono ay munde fo ni ba fe ka ne ala ka kuma kan bara nyonya akika dunan la haradlan balaw ka boydala Qur'ane be bara jugoti o fo be surata ali imran kono Allah ta'ala ko yoromina huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زائغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إلى آخر الآية على كمنا يا قرآن يبارك جودي
ako huwa alladhi anzala alayka alkitaba ne ala de qur'an jige e muhammadu kan minhu qur'an yurdu bi ayatun muhkamatun qur'an ayat do be ne ala ya kiti fo ka jeya nyon so tala be ka tay ambal ma je be ka kuma flani ala yara de kuma da 600 jo qur'an ayat betere qur'an abete wajibi ka baraka na fulan ko non fulan ka baraka ni qur'an ayat be ka baraka nay wote wajibi juma wajibi ikadala qur'an aya be alaka kuma de wodi wajibi ka kullun min indi rabbina ikadala ka be alaka kuma ye me ka baraka na be yo manyini fe be baraka ni mi kluma jo ada ko fiye ako minhu ayatun muhkamatun ko qur'an aya do be muhkamatun akiti folen do ka jaya nyon so tala ay tay ay baraka ni aya jelonye nyon so be ro mununa mo wajibi yako munna parce que alaka kuma kam ka bo an kan niveau ma ame yoro do famu anti yoro do famu hali alakara muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka kuma kan ka bon an kan niveau ma oda to hadisa chaman be halisa yon so ba no fe akore ni do ko no parce que alakara kuma kan aka bon an matta chaya kuma te alaka kuma kan oda to alaka kuma kan tla ako ni yoro mi fo ka jeya pas ina fo sali sun hiji la ilaha illallah ulu fe no ay tay abana mais ayabara mun be ne ala ma jeya wa ukharu ayabara be mutashabihatun akiti ma jeya ina fo alif lam mim na nyonaw wala huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin num kibeto be tente ka sombe ko awwal qurayni de adahir qurayni de ibe dan ala kray min fo ala banna bo aya chaman de be no ama wala wala ere kafle namba fe exemple de 600 no afora ko ala de folo folay afora allah taala folo folay ale de lamanye ere bani loya ale lamanye ko ray jumasa e bo ko rafo cugudi atlatu ko alle be keneka alle dugolembe ambo famu cugudi iba fo be keneka ambe so avana mais me keneka men dugolembe yoro kelena o te famu cugo sigla iba fo yibe keneka anyabila iba dawma mais me keneka men dugolembe o o flate nyokonta o be fo ala dorondema ani yoro famu donc ayal mu famu ka gele iba fa yibe keneka afle abana o bien dugolembe o ko teye mais me keneka dugolembe o te fo danfento fo ala kelebe de fo o de be fo alama o ko ala tillo bodo aya mu be ni akroma fo ka jeya ala te mashi blaiko de be barake nay yoro mun fora ka jeya e ka barake noy donc qur'an ayate de ajelon afam yarawa qur'an ayate ajelon ne yoro majeya ay ala kra nyine ka ba ke chofo ala ko ay sali me sali ke cho ala kra be nyine gawla ala kra ka do bilibili bade ala mi fo ko pratique girana akaye hiji me hiji detay amoda makayto na ala kra tara hiji kanyana aya ke cho be fa farlaw na sunna ka be wala donc ala ba fa ya ke mayta detay me an ka cire muhammad la donc karamo che il faut que an ka nyir tayde no ya sanka ta qur'an aya jelen fe bo kelebe fe mun no fo ta qur'an aya jelen yo balma che balaw biande aya nyin kay be kan ka farika ko min kama ayoro ira na qur'an aya jelen na di atti qur'an ma fo ebe na mfa ka ide kama erte alay balma che na masi qur'an ma baratenya o yiga jabi suru manyi akilla alhamdulillah amay foki wala imano sabu wakar kanu de bismillah ma fala bismillah wakar kanu de d'accord shaka samaki tafadhal shaka samaki. Assalamu alaikum ya sheikh. Mbiya bini kenaika ambe chidende wajiru jarato fa bon fero de yanno amma fika nasra tongo ni fitne kunu ana bon hakla do ya kan daga suno ta baraka ni muye bi ala ko fi anjigi awde amma gote ma shila ma muran docteur jona ko fe kana ana jamana kunu don ba boran fe ka kitabu gla fembe ke docteur tubulu wa ni jo ora awde nek mine fa fo. Assalamu alaikum warahmatullahi sant ko o dama ka tanyo soro kene baka mo tan wo muga o ka korane bo o ka kiti kelen fanye ko ambe benaninka fo de ka damna bal ma che e ko tiya ka fi ni nya nya dodi munna qur'an aya be murede ala de ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul naw yo nyon so so fewna ere ko sa nyon bente
modo kuma kura de be sinin be do ba fo temps do ba fo ay ka be tande ñogon soso di la gosili be fam be fe si ça est ko solution o tewa solution be min ala yere la ala ko fa in tanazatum ni aw ma ben kilinkan aw ka kuma kan ñogon soso ma ke ka mama akira wala make abedna fambe fara be min jona ala tewa ala ko farudduhu ila allah donc ayaw ta bala ko askene alama mais si ça amma anya ala ta bala ka se ganyere man ka tasira balaw ya yande ko ala tse ka sonni ma abra be do ko be halake ni gama non ala ko aya sene ala ma itanga ko ne dare ni mi ko be ka barake noyi an ko non an yere ka ton ka ta bolo ti frade ni nge ni mo mun tarafo de islamé ni mi ma tafo ri kafiri ko de balaw be siri bi ani na ñoo fa be bi shi abe kanka sunna mo salafi fa su ani kle adumbala kelimatu shahada islamé do sunna mo ne salafi be kanka balma je shi afaka su ani kle ayra bala la ilaha illa be fo ba do islamé do o donc islamé ko te tuni won an ka ta salafi ka ke salafi de no dantito shi afana ko fika ke shi no dantito wode be afoka gele wode haqiqa balma je do an kan be de blasa an ka ta qur'an dale e be yu fara be qur'an yoro ma teyu ay be ibo mo fara ko min kama uti ta ko ni mo mi ko e fendo ani ala che ka qur'an dale ko tige kafiri o tingo ni mo mi qur'an aya sebe nasi ka mi wala ka ble farla o tige kafiri anta qur'an dale ati do kene be kene fem kama bela jene a shito qur'an ko no don andu ka kisibe qur'an de la anya qur'an de ko anyira ka tasira um balma jende kuma yi ika kuma da faka bo fuka ala ke yon chaya inde problème bi donc fanka siginde fa ko commencer ni o fo ko ntara burgina nyefendo yi o fara ka damna bani aw yira fana la harala bo be ni kade o ba kala tum tede ay fara ka wala ma ka ko ankara ma wala ma na mala ma ay la ma parce que ko ba wala no fe no tambe ko ilong tiani kala yan yira balo me ni fendo di bana donc amba trobe sun tala kale mania dama o do ten tale burgina ko to mangule sanjama kata conférence la uye ni munye do la uye invité kata e ko deum ntara so ka dugu krabo ko bam ni re to ko mentara fo di duma abebe keneka kan fana faraw kan be sigilembe e ko deum be question poser kramo ba kelenku e be jabi di benyana ni kala o be kramo to aw ko chodi ak ni ka idela kramo be la jira kel batafo halu yene ren ka kramo to kure kramo ba nya ay jabi di aw be yame i sonna ma wori ka ide jibe sika juma faraka amanta faraka aw yaye bo kura ni jabi mindira kene ka ko jama be benakan wala de non parce que ibe kuma ni maso iba fo maso ibe ka daliadi akota ne maso ne ka kura yaye ni mais ni yaye be dura fenkan ayo fo be ko dugu karamo be benani kanu be kene kan bono damna san jaba ka kuma kan jama ka kuma kan no be fo jama be ce ka tunu do be bangu ya fo chugo ni kramo demado be man karanembe baba ni karombe do ba fo no maso sikasito la donc fo ka ko sigi jama de ba akabo kilingilin kola akabo ton kola akabo anka tasere ni yakabola akasigi kata alay munde fo aka qur'ane kono nasu jele na bajinatu kono هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أنك محكمات قرآن آية فم فوق جيا من فوق باكون ولا تاكون كما ينندي من كان بفهم نوف آية بفرنون كاشيت قرآن كون كلام بفهم نوف سوني تلك فتنة ولي رب آية كما بين تساوي كلا سو قرآن كون أتي دون على جنفرة ودي كما سروماني صلى الله عليه محمد أم بس كسرنيات وادي سر alhamdulillah abubakar konte ni ngal sabana ani alaba maiga tafadhal mo ti dina era la hakla no sur la présent a kuma ba ko bay ni oubien voilà donc hakla ka may ba ko ba be ni drone ya atida nakila question me poser fait qu'on a mimbe jabira tiala atida abadan katabi modo ka keba karamodo dine kono qur'an aya fle ngoni nanya qur'an ga be ko pensa ala ko la ikraha fi dini ko nyon karaba fa ka do dine kono ko tade ka dine kono ambal mache donc ni minyo ke we ko wera de damna we ka tasra wote ala tayi il faut kan gasige ala tade manamba fani ala cheka ben
anka sigi ala tama abaka hina jigi anka sigi ala tama balonu madala babu andala namma sigi ala tama ala kati sigi abada nindi kuma yi mais ne kan be min fo akuma inka gelembe sigama aya fo yorobe wa karamgo fe fe ni kuma terroriste ko kan namo yorni faraka ne bolo dogoda ala sagoma fo nan ko terrorisme u ka sira man u ye kojugu ke na nya fo shinye keme u ka terrorisme na nya fo shinye keme an ka occidentaux fana ka terrorisme ya fo hadna kana she kelenya ala kama boyini befe ala kama hadna kana she kelenye mo ka kri ka jiga ko doron israël be kan ka farim la anslamo kan gaza bani palestine iko kelembe fo terrorisme ya dandi oye kuma fora de ni ye terrorisme parce que ambala machi kuma a kuma na mo kelen de gasta terrorisme ngote ya terrorisme rebe min ka boyan ko fana kelembe fo nanye nunu ta keme fo ha ala kama an ka nunu fana ta kelembe dro fo kelembe dro mo ka hakika tiga ko a fo ka kelende mais haqiqatu sallallahu muhammadi donc question be bana sanga do ke alhamdulillah question koni yo wakati temene donc al sami temene programme na fo anya la ni chuga mona ajitem chedum aina kana ka nyokolo ila teme ba ulai inshallah ode programme sesan am temene ateme chugola ala sanjite draman jekite sumana maiga sanjabu dambele tafadal ayere akana watu bekasumia bara mbebe plana no ye Muhammad Abu Jafar Jabati ani irane onga sisi olu sira kene kono kana ale jorofa ni ala sona na fo anya ala ni chuga muna kuma laba abidi sisi ma kuma ale biya invité d'honneur tokola wi duna ale da ale bino fo akan ale da ni awye ne dibiso re bala bala jamana no mo sa dibiso pa sa dibiso ko tuna na masa doroni no jumana kibara be jamana ni kono kibara de jamana woro hui kibara sa ke jamana yamona jamana ya pampere no wala ni bora kita duona so kelo ki tona sanflor ga nyama bore ibe kasa dugu durone samino e fi si orola wani dona karo fana kono yanu wa nyama ga nyama na wona kla ga bon dugu mari pemma gele na be an shi se wora jeli te iti jone ga do wa jamana me se ga jaya ni kaka jamana se ga jaya ay problem ne kono go solution to la afoni bay sigiro franka jea ka nyama ke nyama na kono o te do jamana no gola fa be na no sake awre kan ke wolum fle ni berbe to fra jamana nyogo ko an kun tigi sallallahu alaihi wasallam ko o jea na limane ko limana be mo do aljina kono ni ne kuma ce ni an be sera kan parambulu ka ani jamana ma se ga jea jamana dola se ga ba no gola amparwa silameo fa pega bla kuna yanu yateo amana nyama mne yoro adawara nyama ka ona madawa bla du assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran ame awfu ba awwal yawm Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim ay tableau de réclame agité mga tableau d'honneur prix d'honneur de kadi professeur Yacoub Doubrema. Pourquoi? Tableau est chefani, mais le livre ne veut pas chefan. Parce qu'en c'est Yacoub Doubré fait. Il y a un livre par Binani, il va rappeler le livre par Binani. Pour que les livre par Binani soit tout qu'on a pris, il y a Afrique de Yala. Il livre par Binani, livre par moi, il est ma fille. Donc il faut que la sang professeur Yacoub Doubré ga cheu alaga kamiu alaga bloglo diga fanda pour que livre ba binani ga sega so alega du kono parce que ara madimbe ta livre sa kele fila sawana ni du fo ta se ba binani ma yoro o kamana gonko ya kabo akili rama ta ka akili rama bulda parce que itina malil alaga bibliothèque nationale la ite livre ba binani so de la culture bibliothèque nationale livre ba binani ta kono mais avec son maman fait Mali la Afrique bé le professeur Yacoub Doubré o la chefan livre ne vega chefan chile livre ne vega ba ko o il sont fly mais comme ramadin fogo
fogon fila. Pourquoi? Parce que professeur Yacoub bɛ comme anw fogon fila de. Dɔnnibaa ninnu ye bɛ comme hadamaden fogon ni. C'est pourquoi u kan ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔw la. Sinon fɛn dɔnbaliw u bɛna fiɲɛ tigɛ anw na. Olu de ye fogon ye minnu bɛ ka anw na an to an bɛ ka fiɲɛ minɛ k'a bila. Mais n'u y'u sigi k'an to an dun waraw bolo u b'an dun ka sɔrɔ u tɛ foyi si dɔn. Tableau in y'o de ye. Ajitɛ mun ka tableau ye. O la an b'a ɲini Ustaz fɛ Mrs Amori Konate a ka ɲa an ma ka se sanfɛla in na ka Cheikh ka tableau d'a ma. Mrs Amori Konate inshallah ale bɛna nin di. التكبير ثم التكبير Bismillah, tafadhal Mr. Amori Konate ale min ye tableau da bɛ dakuru ɲɛ fila fɔ sisan tafadhal. fo ka tɛmɛ an fa a n'an karamɔgɔ a n'an ka seku n'o ye a Cheikh Yakubu Dukure ye ale yɛrɛ ye bibliothéque de ale yɛrɛ kelen ye bibliothéque de wallahi a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma diɲɛ kɔnɔ ko dɔnni warabaw ale ye o dɔ ye dɔnnibaga ye dɔnnibaga sugu saba de ye dɔnni waraba bɛ yen dɔnni surugu bɛ yen dɔnni wulu bɛ yen dɔnni waraba ye jumɛn ye n'i y'a ɲininka a yɛrɛ sigiyɔrɔ la masala kelen na o masala jaabi a b'a f'i ye ka dalilu fɔ kuranɛ kɔnɔ ka dalilu fɔ hadisaw la ka dɔnnibagabaw ye kuma minnu fɔ a la k'o fɔ ka kitabu tɔgɔ f'i ye taa a bɛ nin kitabu na a bɛ nin kitabu na o de ye dɔnni waraba ye o ka dɔgɔ dɔnnibagaw la dɛ o ka dɔgɔ dɔnnibagaw la dɛ wa ale yɛrɛ kelen o ye bibliothéque de wa o y'a ka bibliothéque min kofɔ ne t'a dɔn k'a fɔ prix min na di ne ma ne k'a d'a ma ne bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala kɛ seereya ye k'a fɔ u ye min fɔ u ma nkalon fɔ u ye tiɲɛ de fɔ ne yɛrɛ wulila ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Sikaso ka taa tile damadamaw kɛ yen tuma dɔ la lɔgɔkun kelen tako kelen tɛ dɛ tako caman ka taa recherche kɛ a ka bibliothéque la a sigilen filɛ nin wallahi a ka du kɔnɔ a ye bonya min da ne kan Alahu subhanahu wa ta'ala b'a dɔn ne bɛ taa recherche kɛ a ka du kɔnɔ a ka bibliothéque la i bɛ kitabu sɔrɔ a ka bibliothéque la i bɛ Mali bibliothéque bɛɛ yala wallahi a t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ a kɔnɔ donc o ye seereya de ye ne ka kan k'o seereya kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛn kelen fɔ aw ɲɛna yan n'a ye mɔgɔ mɔgɔ diya sinikɛnɛ ka taa kɔrɔbɔ Mali bɛɛ lajɛlen maktababa minnu bɛ yan Isa Nguyuba ka maktaba Solakura ka maktaba Isa Mayiga ka maktaba Darul Ilmiya n'o ye Bukari Sɔnta ye taa ɲininkali kɛ Mali bɛɛ maa min bɛ wari don kitabu la ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan o fɔlɔfɔlɔ ye a Cheikh Yakubu Dukure de ye lahara ko tɛ dɛ a ye taa kɔrɔbɔ sini a bɛna jaabi fɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ da ale kan Mali kɔnɔ yan o ye Alhaji Fode Sise n'o ye ɲɛmama présidentba ye nka n badenw dɔnnibaga ka waso ni ka matériel mafɛnw ye ani donfiniw ye o tɛ Yakubu Dukure ye Yakubu Dukure ka livre sɛbɛnnen de bɛ kofɔ a ka bibliothéque de bɛ kofɔ a ka baara kelen de bɛ kofɔ k'a yira an denmisɛnw na anw ka se ka a sennɔ ta k'a ladege nka a ka sɔrɔ tɛ kofɔ an ye dɛ an t'a ka étage dɔn ne kɔni t'o dɔn an t'a ka mobiliba dɔn ne kɔni t'o dɔn o tumana denmisɛnw fɛn fɛn bɛ se ka mɔnɛ bɔ jamana na fɛn fɛn bɛ se ka mɔnɛ bɔ diinɛ na o de ye dɔnni ye a y'a sen da dɔnnibaga sɛbɛnw sennɔ la a ka dɔnni ɲini jamana in bɛ taa ɲɛ min bɛ ne fɛ ka fɔ o de ye nin ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi alimami tɔgɔ la ani tɔrisiri maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani bukasunugu tɔgɔ la ani komini 1 tɔgɔ la ani Bamakɔ bɛɛ tɔgɔ la ani Mali bɛɛ tɔgɔ la ani silamɛdugu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an
an bɛ foli k'a ye ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ an ka denmisɛnninw an bɛ foli k'u ye k'u barikada o ye an kunna wolo an jigi b'a kan k'a fɔ inshallah o san bɛna k'a tɔ to mun ye a ti ja inshallah an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ fɔlenw ala k'u bɛ ala ta ma ala k'an kana k'an bila silamɛya sira kan fitinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a fitinɛ in duba taasira minnu fɔra k'a fɔ k'o bɛ kɛ a ban sababu ye an b'a ɲini Allah ta'ala fɛ ya rabbi ala k'o kɛ an ye ala yɛrɛ kosɔn wasallim a sheikh ko kuma takunya fila b'a bolo Mustafa Ali Sheikh Usman Madani Haidara ma ko ye ko min ka taa fɛ k'a kɛ a den fa ye a ye jɔyɔrɔ min k'a la fo k'o ka foli lase a ma an b'o foli lase a ma ala k'a sara hɛrɛ la a ye baara min kɛ a sara bɛ ala bolo diinɛ dɛmɛli ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka se ka ala ka diinɛ dɛmɛ a yɛrɛ sago la ala k'an bɛɛ lajɛlen bila bɛn sira kan kuma tɛ karamɔgɔw ya rabbi ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ya rabbi ala k'an fara mɔgɔ kan ayiwa an ye denmisɛnw ka duwawu lase ala bɛɛ sara la alhamdulillah an bɛ fɔ ya sheikh ala k'i sara ni kan an bɛ a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an bɛ aw nabaga bɛɛ lajɛlen fo ni fili o fili bɔra kuma la yan nɔ o ye ne ka fili ye ne m'o laɲini wa n ma bila o la yɛrɛ an bɛ yafa ɲini ala fɛ ka ɲini ala fɛ ala ka yafa ma ka tila ka yafa ɲini aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ a ka yafa an ma donc an bɛna kuma nin ye a bannen imam Sise na ale ye dugawu kɛ kuma banna pewu bɛɛ lajɛlen b'i kun da a ka sow kan an b'a ɲini ala fɛ ko ala ka sini aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ jeunes fo samedi soir ne tɛ sigi fiyewu fo n ka jeunes de fo sabula samedi soir bɛ fêter cogoya mun na yan o ye fɛn dɔnni ye an b'u fo ka samedi soir bɛ déranger la ka na o kɛ an ka kɛnɛ kɔnɔna na on est ensemble o kelen don an bɛ ɲɔgɔn kɛ a san wɛrɛ wassalamu alaikum bismillah Sisi kalau an ka foli kɛ denmisɛnw ye u ye nin hakilila ɲumanba in sɔrɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye thème min ta bi n'o de kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ si a ɲɛna n'o ye diɲɛ fɛn o fɛn n'a ɲɛna a ɲɛna cogo o cogo n'i ma baara a baara ni n'i bɛ fɛ cogo n'i ma kɛ ten a ɲɛ a tɛ nafa ɲɛ i ye silamɛya ka ɲi diinɛ bɛɛ mɛ a baara cogo o de bɛna tiɲɛ diinɛ bɛɛ o kumana an karamɔgɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Cheick Yakubu ye an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jihadi caman na Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan na an bɛ a fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ don n'a yɛrɛ bonya dɔ b'a la a tɛ se o yɔrɔ la fiyewu an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛya ka bɔ a la o tɛmɛnen kɔ kɛnɛ bonya kalifara an karamɔgɔ Seydou Usumane Martin Haidara nka ko a bɛ yafa ɲini denmisɛnw fɛ don min na an bɛ taa ka taa a ɲini a fɛ a kana ka kɛnɛ in denbaya ta o don an y'a sɔrɔ jama min bɛ yen denmisɛnw yɛrɛ y'o seere yanni a ka se ka sɔrɔ ko ala ye hadamadenw da ale de b'i yɛlɛma hadamadenw na cogo min y'a diya donc a ka di i ye ka kɛ cogo dɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ min ka di ala ye a b'o de kɛ donc su in na an wulilen k'an bɛna yɛrɛ an ye dunan sɔrɔ dunan min n'a sɔrɔ a bɔra Congo Brazza n'o y'u ka Haut Conseil islamique min bɛ Congo Brazza o ɲɛmɔgɔba de taara bɔ a ye ayiwa a bɛ taa ni problème caman ye problème min n'a sɔrɔ a bɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen hami o kumana a ko an ka na ka na a ka dɔrɔla fɔ k'a yira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ maliyɛn dɔ tun don a tun bɛ jɛ ɲini a fɛ ka na nka ni kongolɛn don o kumana ale ni anw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ko kɛnɛ t'o bolo o nana min kama an ka jɛ k'o ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ma siw bɛ ala bolo ni ala y'an balo ka se waati min ma ni ala sɔnna ma a bɛna jɔ kɛnɛ in kan ka na fɛn fɔ aw ɲɛna nka a b'a ɲini a ye nabaliya min kɛ bi su in na a b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa ma o la ala yɛrɛ kama sabu ka da k'a to yen layidu ta k'a bɛ na nka fɛn wɛrɛ donna a kɔrɔ o kumana an b'o hakɛto ɲini aw fɛ ka ɲini aw fɛ aw ka yafa ma ala kama sabu ka da kan ko bɛɛ kɛra anw yɛrɛ ɲɛna o kumana o kɔfɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini aw fɛ a ye nin kelen sigili a kana danni ma a ka dan a ka ɲɔgɔn caman kɛ mun b'a to hadamadenw ni faamuya bɛ ji dɔw bolo silamɛya diinɛ kɔnɔna na sabu ka da kan faamuyabaliya bɛ na ni nin caman ye
o ni faamuya sɔrɔ ni ala sɔnna a ma diinɛ a bɛ yiriwa an bɛ an burankɛ ni an karamɔgɔ fana fo n'o ye mesamori ani an karamɔgɔ sulemana an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ni nin bɛɛ jɛra diinɛ ko kelen na o kumana an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛ de kalifa an bɛɛ lajɛlen na kira kanu ko sallallahu alaihi wasallam dugawu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.